Baik teman, kami mau melanjut perjalanan ke arah Mengamat bersama Tengku Hudri ini. Jambor TK. Jadi mungkin di Jambor TK kami istirahat, sholat, makan. Jangan lupa minum kopi. Bagi yang minum kopi, karena di sini lemak kelok. Kopi Mengamat ya. Kopi Mengamat, kopi Arabica. Yo, kopi Arabica. Aku mangan di Jambu TK. Ino dak Hudri. Oke, guys. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jino tak ubah adat ngon marwah beli mutuka budaya luar kajer tapi tak buat temah budaya bangsa budaya luar kajer tapi tak buat temah budaya bangsa adat bapa temerhum hukum baksiaku wala tak bangun lagi di lelom nang doa Aceh tercinta bena karu-karu le bena liru imata nang do bemamu sabe beraman sejahtera bena karu-karu le bena liru imata nang do bemamu sabe beraman sejahtera. Sultan Iskandar muda Acehnya beri dalam berbagai masa yang kakak Mekerota pemale Sultan Iskandar muda Irakan Bandung jino tak ubah adat ngon marwah beli betuka budaya luar kajer tapi tak buat temah budaya bangsa budaya luar kajer tapi terbuat temah budaya bangsa dan bapa temerhum hukum baksiaku wala tak bangun lagi di lelom nang Aceh tercinta bena karu-karu le bena liru imata nang bemamu sabe beraman sejahtera bena karu-karu le bena liru imata nang bemamu sabe beraman sejahtera.